बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिया जलाए रखना नावल का 7वां हिस्सा लाई हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। वो चांद का टुकड़ा है भाईजान, सईदा बोली। किस्सा कहानियों की शहजादी से कहीं ज्यादा हुसीन। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वो सैकड़ों और हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक है। वो बिल्कुल ऐसी है जैसी मैं चाहती थी, ज़ेबुन्निसा ने कहा। सना को देखकर दिल बड़ा खुश हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सना के वालिद आरिफ खान ने रिश्ते के बारे में क्या कहा, क्या जवाब दिया? आतिफ ने पूछा। जब मैंने इनसे कहा कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही थी, आतिफ ने आकर सना के बारे में बताया। मैं सना के रिश्ते के लिए हाजिर हुई हूँ। आपने आतिफ को देख लिया है। वो सरकारी मुलाजिम है, शरीफ है, नेक है। मैं चाहती हूँ कि इसे अपना बेटा बना लें, ज़ेबुन्निसा ने कहा। ये सुनकर आरिफ खान साहब ने जवाब दिया। आतिफ ने सवालिया नज़रों से देखा। आतिफ इसलिए भी बहुत पसंद आया कि वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि मोहसिन भी है। आरिफ खान ने जवाब दिया। बल्कि बहन, आतिफ मेरे लिए अजनबी है। चूंकि मेरी एक ही बेटी है, मैं इसलिए लड़के के बारे में रस्मी तौर पर मालूम करूंगा। आप भी हमारे बारे में ज़रूर मालूमात लें। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लड़की की सीरत, सुघड़पन और इसका सलीका है। मुझे जो पेंशन मिलती है इसमें सिर्फ गुजारा कर सकता हूँ। इसलिए मेरी बेटी एक पॉलर में जुज़ वक्ती मुलाजिम है। दिन में वो एक रफ़ाही इदारे के दफ्तर में मुलाजमत करती है, ज़ेबुन्निसा ने बताया। ठीक है, आतिफ ने कहा। उन्होंने कितने दिनों की मोहलत ली है? आपको जवाब कब देंगे? 10 दिनों के बाद आकर मालूम करने के लिए कहा है, ज़ेबुन्निसा बोली। उन्होंने घर का पता भी लिया है। तुम किस दफ्तर में काम करते हो ये इन्हें मालूम है। तुमने शायद इन्हें बताया था। फिक्र और परेशानी की बात नहीं, वो बेटी दे देंगे। मैंने इनसे कहा है कि वो किसी दिन हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं। चूंकि आतिफ को 100% उम्मीद थी कि इसका रिश्ता सना से तय हो जाएगा। एक तो वो इनका मोहसिन था, दूसरी तरफ वो 17 ग्रेड का ऑफिसर भी था। मोहल्ले में भी इसकी और इसके घर वालों की बड़ी इज्जत थी। अब इसे अपने रास्ते का पत्थर हटाना था। ये पत्थर निगहत थी। रुस्तम भाई ने बड़ी आसानी से इस पत्थर को हटा दिया। इसके हाथ में तलाकनामा थमा दिया। इससे कहा कि इसकी सौतेली माँ ने इसके खिलाफ पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसलिए आतिफ ने बीवी बना कर रखने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। लिहाजा वो दारुल मान चली जाए, जहां इसे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, और फिर इसे दारुल मान में दाखिल करा दिया। 10 दिन के बाद ज़ेबुन्निसा, सईदा और नजमा इनके यहाँ जवाब लेने गए तो आरिफ खान बोले, बहन माफ़ करना, मैं सना का रिश्ता आपके बेटे को नहीं दे सकता। आप कुछ ख्याल ना कीजिएगा। मेरे बेटे में क्या बुराई है खान साहब? ज़ेबुन्निसा ने कहा। मोहल्ले में बहुत सारे लोग हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे और मेरे खिलाफ गलत बयानी की होगी। आप इनकी बातों में ना आए। मैं आपके मोहल्ले में गया भी नहीं, आरिफ खान ने कहा। मैंने दफ्तर जाकर मालूमात की थी। दफ्तर वालों ने मेरे बेटे के बारे में क्या बताया? ज़ेबुन्निसा ने हैरत से पूछा। एक तो आपका बेटा रिश्वत लेता है, दूसरा ये कि इसकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं, आरिफ खान ने जवाब दिया। रिश्वत एक ऐसा दरख्त है जिसकी तमाम शाखें बुराइयों की होती हैं। मैं एक राशि
ऑफिसर को बेटी नहीं दे सकता। सना के बाप ने ये कहा। आतिफ ने बिगड़ कर कहा, इस शख्स ने इस बात का यकीन कर लिया। क्या वो नहीं जानते कि दफ्तर में कैसी गंदी सियासत होती है? सर सरकारी दफ्तरों में कौन रिश्वत नहीं लेता? मैं ओवर टाइम करता हूँ। चूंकि मुझे बहुत ओवर टाइम मिलता है इसलिए लोग जलते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ज़ेबुन निसा बोली, मैंने इनसे बहुत कहा कि आपको गलत फहमी हुई है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। वो किसी भी कीमत पर लड़की नहीं देंगे। सना का ख्याल दिल से निकाल दो। सना का बाप बड़ा एहसान फरामोश है। नजमा बोली, इस शख्स को इस बात का ख्याल नहीं आया कि आपने अपनी जान पर खेल कर मुसल्ला गुंडों से इन्हें बचाया। आज का ज़माना शराफत और एहसान का नहीं रहा। अम्मी, आप फिक्रमंद और परेशान ना हों। आतिफ ने इन्हें दिलासा दिया। मैं आरिफ खान साहब से मिलकर इनकी गलत फहमी और बदगुमानी दूर कर दूंगा। इन्हें मेरे दफ्तर के दो एक लोगों ने भड़काया होगा। मुझसे जलते और हसद करते हैं। आतिफ को रुस्तम का ख्याल भी आया। वो इसके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, रास्ता हमवार कर सकते थे। वो ये सोच कर रुस्तम भाई के यहाँ पहुंचा। इसकी बीवी ने बताया कि वो 10 दिनों के लिए किसी ज़रूरी काम से लाहौर गए हुए हैं। आतिफ को बड़ा गुस्सा आया कि रुस्तम भाई इसे बताए बगैर लाहौर क्यों चले गए। दूसरे दिन वो दोपहर के वक्त दफ्तर से निकलकर एक दोस्त से मिलने जा रहा था कि इसे बस स्टॉप पर सना नजर आई। इसकी हैरत और खुशी की इंतहा न रही। इसने सोचा, क्यों ना वो सना से इस मौजू पर बात कर ले। वो एक पढ़ी लिखी ज़हीन समझदार लड़की है और शाइस्ता मिजाज भी है, सुलझी हुई भी है सुलझी हुई भी है और ज़माना शनास भी। इसे इन बातों का अंदाज़ा इस रोज़ हुआ था। वो अपने बाप के साथ इस वक्त तक बैठी रही थी जब वो जाने के लिए उठा था। वो भी अपने बाप के साथ इसे रुखसत करने दरवाजे तक आई थी। बस स्टॉप के पास ही एक एयर कंडीशन रेस्टोरेंट भी था। एक लम्हे के लिए इसे ख्याल आया कि सना इसके साथ रेस्टोरेंट में जाने पर झिझकी तो वो क्या करेगा। शायद इस ख्याल से माजरत भी कर ले कि इसके बाप ने रिश्ता नामंजूर कर दिया है। शायद वो ऐसा ना करे क्योंकि मुलाजमत पेशा है। ऐसी लड़कियां बोल्ड होती हैं। और फिर वो कोई 15-16 बरस की नौजवान दोशीज़ा नहीं, 20 बरस की उम्र की थी। ये सोच कर वो सना के करीब गया। इसने ये बात महसूस की कि सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि लड़कियां और औरतें भी सना को पुरस्ताइश नज़रों से देख रही थीं। इसके बशरों से अंदाज़ा होता था कि वो उसके हुस्न और जमाल को दिल ही दिल में सराह रहे हैं। सना ने इसे अपने सामने पाकर मालूम किया तो हैरत से ज़्यादा खुशी हुई। इसका ख्याल था कि सना इसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराएगी क्योंकि इसने फ़ौरन ही अपना रिश्ता भेज दिया था, जैसे इसे एहसान का बदला चाहता हो। और फिर इसके मुतालिक सना के वालिद ने जो मालूमात हासिल की थी, इसे जानकर इसके बारे में राय बदल गई हो। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, आतिफ ने कहा। अगर आप कुछ ख्याल ना करें तो जो सामने रेस्टोरेंट है इसमें चलकर चाय पी ले। वहाँ बैठकर इत्मीनान से बातें भी हो जाएंगी। प्लीज़ मिस सना। चलें, ठीक है, चलिए, सना ने कहा। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? आतिफ का दिल लम्हे के लिए धड़का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी के मौजू पर बात नहीं करना चाहती? चाय मेरी तरफ से होगी। सना दिल फरेब अंदाज से मुस्कुरा कर बोली। जी नहीं, आतिफ ने कहा। चाय की दावत देने में पहल मैंने की है। आइंदा चाय आपकी तरफ से होगी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों इस रेस्टोरेंट के वसी और रेज हॉल के एक कोने में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। आतिफ इसे बहुत करीब से देख रहा था। इस रोज़ वो इससे कुछ फासले पर थी। इतने करीब से वो इसे देख सकेगा, इसके तो वहमो गुमा में भी न था। इसका हुस्न और उजागर हो गया था। इसे नीलम ने महसूर किया था, लेकिन नीलम तो किसी भी लिहाज और एतबार से सना के मुकाबले की न थी।
اس نے نیلم اور ثنا کا موازنہ کیا۔ نیلم نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا لباس پہنا تھا اور پہنتی تھی کہ اس کے حسن و شباب کا کرشمہ سازیاں واضح ہو جائیں، اور وہ بھڑکیلے جسم کی نمائش کرتی تھی، جبکہ ثنا نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ اس میں ایک پاکیزگی تھی۔ حجاب تھا، اس نے سر پر حجاب باندھا ہوا تھا جس نے اس کے حیا آلود چہرے کے تقدس اور حسن کو نکھار دیا تھا۔ عاطف نے چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا۔ پھر چائے پینے کے دوران عاطف ایک یک لخت اپنے موضوع پر آ گیا۔ مس ثنا، اگر آپ کچھ خیال نہ کریں اور برا نہ منائیں تو میں کچھ عرض کرنے کی جرت کروں؟ اس غلط فہمی کو دور کر دوں جو آپ کے والد کو ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے متعلق آپ دونوں کی اچھی رائے نہیں ہے۔ آپ کے والد نے رشتے سے جو انکار کیا، اس بات سے نہ صرف میرے دل کو بلکہ میرے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوئی ہے۔ عاطف صاحب، ثنا نے بڑے شائستہ لہجے میں کہا، جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے وہ میرے اور ابو کی نظروں میں عزت اور احترام کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ نے جو احسان کیا اسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے نزدیک رشوت لینے والے اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ حرام آمدنی کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ آپ کے متعلق اور بھی کچھ باتیں آپ کے دفتر والوں نے ابو سے کہی ہیں۔ ہم دنیا والوں کی زبانیں روک نہیں سکتے، بند نہیں کر سکتے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ میں واقعی رشوت لیتا ہوں۔ عاطف نے بڑی سچائی سے اعتراف کیا۔ دراصل سرکاری دفاتر میں رشوت کی وبا موجود ہوتی ہے۔ رشوت لو تو بھی مصیبت، نہ لو تو بھی مصیبت۔ میرے دفتر کے ماحول نے مجھے رشوت خور بنا دیا ہے۔ دفتر گندے تالاب کی مانند ہے۔ میں ایک شرط پر رشوت خوری سے باز رہ سکتا ہوں اور اپنے آپ کو اچھا بنا سکتا ہوں۔ مجھے کندن بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ مجھے قبول کر لیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کندن بن جاؤں گا، ایک پائی بھی رشوت نہیں لوں گا۔ اچھا، آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں آپ کی بات کا یقین کر لیتی ہوں۔ آپ ایسا کریں، کل شام آپ میرے ابو سے مل کر خود ہی تمام معاملات طے کر لیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو کندن بنا دوں گی۔ دوسرے دن شام کے وقت عاطف ثنا کے ہاں پہنچا تو عارف خان اس کے منتظر تھے۔ وہ رسمی باتوں کے بعد بولے، بیٹے، چونکہ ثنا میری ایک ہی بیٹی ہے، میرے مرنے کے بعد اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ میں اسے چونکہ تحفظ دینا چاہتا ہوں، میری چند شرائط ہیں، اسے پوری کر دو تو میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لوں گا۔ میں آپ کی شرائط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ عاطف نے کہا، آپ کی کیا شرائط ہیں؟ عارف خان نے اسے اپنی شرائط بتائیں تو وہ غور سے سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ اس کی ایک شادی حال میں ثنا سے شادی کی تاریخ تھی۔ عارف خان چونکہ دقیانوسی خیال کے تھے، اس لیے انہوں نے ایک کڑی شرط رکھی تھی کہ اس شادی کی تقریب کی کوئی ویڈیو نہیں بنے گی اور نہ ہی تصویریں کھینچی جائیں گی۔ اپنے گھر میں جا کر ویڈیو بنا لیں، انہیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عاطف کی ماں اور بہنوں کو یہ شرط بہت بری لگی، لیکن عاطف نے ماں اور بہنوں کو سمجھا دیا۔ رخصتی سے 10 منٹ قبل اچانک بجلی چلی گئی، جس سے بڑی ہڑبونک اور افراتفری سی مچ گئی۔ اتفاق سے جنریٹر بھی خراب ہو گیا۔ باوجود مکینک کی کوشش کہ وہ ٹھیک نہ ہو سکا، آخر موم بتیوں کی روشنی میں عارف خان نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ جب وہ لوگ گھر دلہن لے کر پہنچے تو گھر کی بجلی بھی فیوز اڑ جانے کے باعث گئی ہوئی تھی، کیونکہ گھر کو جو کمکموں سے سجایا گیا تھا اس سے فیوز اڑ گیا تھا۔ دلہن کو اجلا عروسی میں بٹھا کر عاطف نے فیوز ٹھیک کیا، پھر گھر روشنیوں سے جگمگ اٹھا۔ اس وقت عاطف خوشی سے سرشار اور ایک فاتح کی طرح اجلا عروسی میں داخل ہوا تو اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ پلنگ کی طرف بڑھا جس پر ثنا
दुल्हन बनी बैठी थी, रंगीन गठड़ी की तरह सुकड़ी सिमटी, और इसने अपना रंगीन घूंघट निकाल रखा था जिसमें इसका चेहरा छुपा हुआ था। आतिफ ने मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखते हुए घूंघट उलट दिया। घूंघट उलटते ही इस पर कोई बिजली सी आन गिरी। आतिफ दहशत ज़दा होकर उछला और इस तरफ से एक कदम पीछे हटा, जैसे वो पलंग पर दुल्हन को नहीं, अरीबा को नहीं, बल्कि किसी जहरीली नागन को फुंकारते हुए देख रहा हो। इसका सर बड़ी तेजी से चकराया। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जबरदस्त भूचाल आ गया हो। हर चीज कांप रही थी, डोल रही थी और बड़ी तेजी से चक्कर खा रही हो। फिर इसकी आंखों के सामने एक धुंध सी छा गई। कमरे की हर चीज इसे धुंध में डूबती हुई महसूस हुई। जब धुंध छटी तो वो समझा कि इसने चंद लम्हों पहले जो देखा था वो इसकी नजरों का फरेब था। इसने धक धक करते दिल से पलंग की तरफ देखा तो वहां सना नहीं थी। सना की जगह अरीबा थी। इसे ये सब एक डरावना ख्वाब लग रहा था, मगर ये कोई डरावना ख्वाब नहीं था। ये एक हकीकत थी जो इंतहाई तल्ख थी। अरीबा दुल्हन बनी हुई थी, सुर्ख जोड़े में मलबूस 16 सिंगार किए हुए, इन दोनों की तरह। पहला दिन वो जब इसने अरीबा से शादी की थी, और दूसरा दिन जब वो इसके फ्लैट में दुल्हन बनी बैठी थी। वो नजमा के हाथों सितम का निशाना बन रही थी। नजमा नफरत और गुस्से से इसकी चुटिया पकड़े खींच रही थी और इसे सलवाते सुना रही थी। आतिफ अरीबा नजमा के हाथों से अरीबा नजमा के हाथों से अपनी चुटिया छुड़ाने की कोशिश करती हुई दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी थी। मेरे सरताज, मुझे बचाइए, मेरे सरताज। नजमा का गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया था। नजमा ने अरीबा की पुश्त पर एक मुक्का रसीद किया। कमीनी, बेशरम, मेरे सरताज भी कह रही है। अरीबा ने इसका नाम लेकर और सरताज कहकर इसे क्या मुखातिब किया। इसके जहन को सनसना देने वाला झटका लगा। इसे इस दम ऐसा महसूस हुआ जैसे अरीबा ने इसे बड़ी बेरहमी से धक्का देकर बिजली की नंगी तारों पर गिरा दिया हो और इसकी रगों में बिजली की लहरें उतर गई हों। अरीबा को अचानक और गैर मुतवक्को सना की जगह देखकर इसका जी बेइख्तियार चाह रहा था कि आगे बढ़कर अरीबा का गला दबा दे, कहीं से तेजाब लाकर इसके चेहरे पर फेंक दे, या इस चुड़ैल के टुकड़े टुकड़े करके इसका गोश्त कुत्तों के आगे डाल दे। मगर ये सब कुछ इसके लिए आसान नहीं था। वो अरीबा के चेहरे पर तेजाब तो फेंक सकता था, मगर इसकी जान नहीं ले सकता था। इसके हाथ पैरों में जैसे जान नहीं रही। वो तो इस लम्हे अपनी जगह से हरकत करने की सकत नहीं पा रहा था। बस जहां खड़ा था खड़े का खड़ा रह गया। इसके पैर फर्श का हिस्सा बन गए थे। अलबत्ता इसकी आंखों में नफरत और गुस्से के साथ साथ शदीद हैरानी भी भरी हुई थी कि आखिर ये सब क्या तमाशा है, ये क्या संगीन मजाक है। आखिर सना कहाँ गई? इसका निकाह तो सना के साथ पढ़वाया गया था, जबकि कितनी ही निगाहों से सना को देखा था। इसने खुद भी तो आरसी मसहफ की रस्म के मौका पर सना को देखा था। इसका चांद का अक्स आईने में देखा था तो इसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया था, मगर अब ये कैसे हो गया? क्या वो चांद कहीं छुप गया और इस चांद की जगह एक जहरीली नागिन ने ली? इसे और इसकी खुशियों को डसने आ गई। इसे अचानक ही याद आया कि शादी हाल में अचानक बिजली चली गई थी, तो ये सब कुछ इस अंधेरे में हो गया था। इस तारीकी से फायदा उठाते हुए सना को अगवा कर लिया गया था। अब कोई बात पोशीदा नहीं रही थी। तमाम पर्दे नजरों के सामने से उठते जा रहे थे। ये बात एक बच्चा भी समझ सकता था कि सना को अगवा करके इसकी जगह अरीबा को लाकर बैठा दिया गया। गोया ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ था।
یہ ساری کارستانی اریبا کی تھی۔ اریبا اس کے سینے میں سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ پھر یہ نام تو اس کے دل میں کسی خنجر کی نوک کی طرح چبھنے لگا۔ اریبا کے سوا یہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا۔ اریبا کی باتیں ایک ایک کر کے اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ دل میں بڑبڑایا، اریبا، یہ تم ہو؟ میرے وجود اور میری زندگی پر بہتان بن رہی ہو، میری خوشیاں مٹی میں ملا رہی ہو، مجھے ایک عذاب میں مبتلا کر رہی ہو۔ یہ سوچ لو اریبا، میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ تم سسک سسک کے اور تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ دوسری طرف نجمہ کے غصے اور نفرت و غصے کے لمحے کو بڑھتے ہوئے پایا تو اس نے غضبناک ہو کر نجمہ کے ہاتھوں سے ایک جھٹکے سے اپنی چٹیا چھڑا لی۔ پھر اس نے نجمہ کو دھکا دیا تو وہ بستر کے تکیے پہ جا گری۔ اس نے اپنی رنگین بنارسی ساڑی کا پہلو اٹھا کر سینے اور شانے پر درست کرتے ہوئے عاطف سے گڑ گڑا کر کہا، میرے سرتاج، آپ چپ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ ان سب کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ ان سب کو بتا دینا کہ میں آپ کی کیا لگتی ہوں۔ ذلیل کمینی! نجمہ سیدھی ہو کر غضبناک ہو کر بولی، میرے بھیا سے پوچھ رہی ہے؟ مجھ سے پوچھ، میں بتاتی ہوں کہ تو کون ہے۔ تو ہرافہ ہے۔ آپ زبان سنبھال کر بات کریں۔ میں نہ صرف ایک شریف اور عزت دار عورت ہوں بلکہ عاطف کی بیوی ہوں، آپ کی بھابھی اور اس گھر کی بہو بھی ہوں۔ مجھے ان الفاظ اس انداز سے مخاطب کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، بلکہ کہ آپ پڑھی لکھی بھی ہیں۔ اریبا ایک ہی سانس میں کہہ گئی، میں نے اپنے گھر میں قدم رکھ دیا ہے، میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گئی ہوں۔ اب میرا یہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نجمہ نے پلنگ سے اتر کر فرش پر پیر پٹک کر ہذیانی انداز میں کہا، تیری تو یہاں سے لاش ہی جائے گی۔ ایک شریف لڑکی جب اپنے گھر سے ڈولی میں رخصت ہو کر آتی ہے تو پھر اس کا جنازہ ہی نکلتا ہے۔ اریبا سانسوں پر قابو پا کر بولی، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ زیب النساء کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ وہ تڑاک کر بولی، میں تیری تو اس گھر میں تیری قبر ہی بناؤں گی۔ امی جان، میں آپ کی بہو نہیں، بیٹی بھی ہوں۔ آپ جو جی چاہے کرے۔ اس گھر کی چوکھٹ پر زندگی گزارنا اور جان دینا میرے لیے باعث عزت و افتخار ہوگا۔ اف، کتنی بے حیا اور بے شرم ہے۔ بے شرمی کی بھی حد ہو گئی ہے۔ زیب النساء نے اپنا سر پیٹ لیا، یہ کمبخت کہاں سے آ مری؟ تو بتاتی کیوں نہیں ہے؟ کون ہے؟ کس نے تجھے یہاں بھیجا اور ثنا کو غائب کر دیا ہے؟ پڑوس کی عورت پلنگ کے قریب پہنچ کر رکی۔ آپ لوگ خواہ مخواہ مجھ پر برس رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں۔ آپ عاطف سے کیوں نہیں پوچھتی؟ وہ آپ کی بات کا صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ عاطف کو ایسے لگا جیسے پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ اس کے پاس ایک لمحہ تھا، اس لمحے وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا تو اس کی عزت خاک میں مل جاتی۔ دنیا والوں کی نظروں کے سامنے اس کی ذات پر ایک ایسا دھبا لگ جاتا جو ساری زندگی مٹاتے نہیں مٹتا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اریبا اتنی گہری عورت ہے۔ اس پر آج انکشاف ہو رہا تھا کہ وہ اریبا کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اریبا اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہو گئی تھی، اپنی بے عزتی اور توہین کا بدلہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے لے رہی تھی۔ پھر اریبا نے وقت کا ایسا انتخاب کیا تھا اور اس طرح سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا کہ اسے فرار کی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ عاطف نے اپنے حواس اور قوت کو جمع کیا اور پلنگ کی طرف بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اریبا کی کلائی کو پکڑنا چاہا تو اریبا عجلت سے پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ عاطف کے ارادوں کو اس کی آنکھوں میں پڑھتے ہوئے، متوحش نظروں سے دیکھتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بولی، آپ انہیں بتا دینا میں کون ہوں۔ میں کہتا ہوں تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہیں تو پولیس بلا کر اس کے حوالے کر دوں گا۔ عاطف پوری قوت سے چیخا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ اریبا کے لہجے میں عجیب طنز جھلک رہا تھا،
पुलिस को बुलाकर अपनी ये हसरत भी पूरी कर लें। आतिफ को लगा कि बंदूक से निकली गोली मुड़कर इसके सीने पर आ लगी हो। वो पागलों के अंदाज में चीखा, अरीबा, शराफत इसी में है। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर यहाँ से निकाल दूंगा। शुक्र है मेरे खुदा, अरीबा दोनों हाथ दुआ के अंदाज में उठाकर बोली, कि तुमने मुझे पहचान लिया, मेरे नाम से मुझे पुकारा। नहीं, इसे ऐसे मत जाने दो, एक और पड़ोसी औरत बोली। पहले इससे ये मालूम करो कि ये सारा चक्कर क्या है। आप लोग खामोश रहें। आप नहीं जानते कि ये औरत कौन है। ये औरत नहीं, ये डायन है। इसका काम यही है कि दूसरों की ज़िंदगी और खुशियों से खेल कर इन्हें तबाह बर्बाद और गारत कर दे। मुझे इस कमीनी को घर से निकालने दें। अरीबा के लिए आतिफ का एक एक लफ्ज़ अंगारा बन गया था। इसके कानों में गरम गरम सीसा पिघल रहा था। वो चीख कर बोली, बस करो आतिफ, मुझ पर ये तोहमत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना दामन साफ करने के लिए अपने दामन की सारी स्याही मेरे दामन पर उलट देना चाहते हो। तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं? आतिफ धाड़ा, सच सच बता, तू कौन है? ज़ेबुन्निसा ने भी इसके करीब आकर हकारत से पूछा। आप मेरे बारे में अपने लख्ते जिगर से पूछें। अरीबा की जुबान से अब नफरत का लावा उबलने लगा। आपके लख्ते जिगर मुझे जलील और रुस्वा करने पर इसलिए तुले हुए हैं कि मैं इन्हें कहीं बेनकाब न कर दूं, मगर अब तो इनका असल चेहरा सामने आ ही चुका है। मेरा नाम अरीबा है अम्मी जान। मैं भी एक शरीफ घर की इज्जत आबरू हूँ। आतिफ ने मोहब्बत के नाम पर मुझसे चोरी छुपे शादी की और फ्लैट में रखा। जब जी भर गया तो अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। फिर एक और गरीब और हसीन लड़की को मोहब्बत का शिकार बनाकर इससे शादी कर ली, फिर इसे भी तलाक दे दी। और इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं ये। न जाने कब तक इतनी ही शरीफ लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। यकीन ना आए तो पूछ लें इनसे। कमरे में गहरा सन्नाटा तारी हो गया, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। ज़ेबुन्निसा पर सख्ता सा छा गया। आखिर वो भी एक औरत थी। इनके बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए थे। वो एक औरत के दुख दर्द और इसके लहजे की सच्चाई को खूब समझती थी। इस औरत ने जो कहा था, इसमें सच्चाई महसूस हो रही थी। एक लफ्ज़ से भी फरेब की बू नहीं आ रही थी। उन्होंने पलट कर बेटे की तरफ देखा तो आतिफ सटपटा गया। वो थूक निगलते हुए बोला, ये सच है अम्मी जान, मैंने इस लड़की को कभी चाहा था, मगर जब इसके बारे में मालूम हुआ कि ये अच्छे किरदार की मालिक नहीं है, तो मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। बस तब से ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अब आप ही इसकी घिनौनी हरकत देखिए। इसने कितनी चालाकी से मंसूबा बनाकर सना को गायब कर दिया और खुद चली आई। अच्छा, ज़ेबुन्निसा को बेटे की बात पर यकीन आ गया। मैं तो समझ रही थी कि ये हरकत सना और उसके बाप की होगी। अम्मी जान, आप कैसी औरत हैं जो एक दुखी औरत की बात का यकीन नहीं कर रही? अरीबा दिल शिकस्तगी से बोली और पलंग से नीचे उतर आई। मैं जा रही हूँ, और आप ये बात गिरह में बांध लें कि सना मीठी गोली नहीं है, कड़वी कसैली गोली है, जो आप लोगों के हलक से नीचे नहीं उतरेगी। अरीबा बाहर जाने लगी तो आतिफ इसकी राह में खड़ा हो गया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें एक बात बता कर जाना होगा। अब बताने के लिए रह ही क्या गया है? तुम मुझे आज भी यहाँ से धुतकार कर निकाल रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना आतिफ, तुम कभी सुकून से न रह सकोगे। सारी जिंदगी सर पटकते रहोगे, मगर तुम्हें सना नहीं मिलेगी। तुम तो सना की जूती भी नहीं के बराबर भी नहीं हो। आतिफ इसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला, सच सच बताओ, सना कहाँ है? तुमने इसे अगवा करके कहाँ छुपाया है? लड़कियों को अगवा करके इनसे जबरन ज्यादती और लालच देकर शादियां करना तुम्हारा काम है आतिफ, मेरा नहीं। बकवास बंद करो।
عاطف نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا مگر کچھ سوچ کر گرا لیا۔ جلدی سے بتاؤ سنا کہاں ہے؟ تم نے یہ ذلیل حرکت کس لیے کی؟ اگر میں نہیں بتاؤں تو تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ اریبا تمسخر سے بولی۔ میں نے کوئی ذلیل حرکت نہیں کی، میں نے تمہیں پانے کی ایک کوشش کی تھی، اس لیے کہ میں تمہاری ہوں، تمہاری ہی رہوں گی اور ایک دن تمہیں پا کر رہوں گی۔ اگر تم نے مجھے سنا کے بارے میں نہیں بتایا تو میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ تمہارا یہ چہرہ اس قابل نہیں کہ تم اسے آئینے میں دیکھ سکو۔ عاطف کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ اریبا عاطف کی آنکھوں میں وحشیانہ پن دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے نہیں معلوم سنا کہاں ہے، نہ تو میں نے اسے اغوا کیا ہے اور نہ ہی یہ میرا منصوبہ تھا کہ میں سنا کی جگہ دلہن بن کر چلی جاؤں۔ پھر کس کا منصوبہ تھا؟ عاطف نے حیرت سے اچھل کر پوچھا۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو؟ اریبا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میرا منصوبہ نہیں بلکہ عارف خان کا منصوبہ تھا، عارف خان صاحب کا۔ اس بوڑھے کا؟ عاطف کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ جب تم مجھ سے شادی کر کے مکر سکتے ہو تو عارف خان صاحب بھی تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف دھوکہ تم ہی دے سکتے ہو؟ سنو اریبا، عاطف اسے گھورتا ہوا بولا، مجھے بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کر کے نکالا جاتا ہے۔ میں تمہیں پل بھر میں سیدھا کر سکتا ہوں، سمجھی؟ تم عارف خان سے جا کر کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو؟ تم چاہو تو میری اس بات کی تصدیق کرنے تک مجھے اپنے گھر میں روک سکتے ہو۔ یقیناً اس بوڑھے خبیث کی ہی یہ حرکت ہوگی، اس نے ہی یہ سارا کھیل کھیلا ہوگا۔ زیب النساء نے اپنے سینے پر دو ہتھڑ مارتے ہوئے کہا، جب ہی تو اس نے شادی سے پہلے اپنی شرائط منوائیں اور ہمارے ساتھ فراڈ کر گیا۔ نہیں امی جان نہیں، عاطف نے انہیں سمجھایا۔ اگر انہیں فراڈ کرنا ہوتا تو شادی کی نوبت ہی نہ آتی۔ پھر یہ کیا چکر ہے بیٹے؟ زیب النساء کو غش سا آ رہا تھا۔ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، کیا سن رہی ہوں؟ عاطف نے ماں کو سہارا دے کر اریبا سے پوچھا، مگر انہوں نے تمہیں کیوں دلہن بنایا؟ وہ کسی اور لڑکی کو بھی تو دلہن بنا سکتے تھے۔ وہ اس لیے کہ سلطانہ آپا نے سنا کے باپ کو جا کر ساری کہانی سنائی تھی۔ عارف خان صاحب تمہارے ظلم و ستم اور دھوکہ بازی کا بدلہ اس طرح سے لیا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے تمہیں سبق دینے کے لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ دھوکہ، فراڈ، ظلم، زیادتی، جبر، جلن اور اذیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ عاطف نے دانت پیستے ہوئے ماں کو سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا۔ اس خبیث بوڑھے نے تم لوگوں کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ ایسی ذلیل حرکت کی ہے، میرے احسانات کا آج یہ صلہ دیا۔ میں اسے اس کی کمینگی کا مزہ چکھا کر رہوں گا، تم لوگوں کو بھی بخشوں گا نہیں۔ اریبا جب اپنا لباس درست کرتی ہوئی عاطف کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو اس پر لڑکیوں اور عورتوں کی نگاہیں جمی ہوئی تھیں۔ کمرے میں موت کا سا ابدی سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ بڑی بے باکی سے عاطف کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس سے بدلہ لیتا ہے۔ اگر خدا نے تمہیں بخش دیا تو سمجھنا کہ میری دعائیں تھیں جو تمہارے کام آ گئی۔ میں یہاں سے صرف اس لیے جا رہی ہوں کہ میں ایک عورت ہوں۔ ایک عورت ہونے کے ناطے اس معصوم اور فرشتہ لڑکی کا حق کیسے چھین سکتی ہوں؟ میں اس کی اور تمہاری زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتی ہوں۔ جاؤ، جا کر اسے لے آؤ، شاید وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ عاطف میں اتنی سکت کہاں تھی کہ وہ اریبا کی بات کا جواب دے سکے۔ وہ تو بت بن کر بڑے کرب و بے چینی سے اریبا کی بات سنتا رہا اور اب اریبا سے الجھ کر بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ بس وہ یہ چاہتا تھا کہ جتنا جلد ہو سکے یہ عورت اس کے سامنے سے دفع ہو جائے
अरीबा ने तो ऐसी हरकत और बातें की थी जैसे कि उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। अरीबा अपनी बात ख़त्म करके दरवाजे की तरफ बढ़ी तो लड़कियों औरतों ने हटकर बाहर जाने का रास्ता बना दिया। वो किसी शिकस्त खुर्दा सिपाही की मानिंद निढाल सी बाहर निकल गई। इसके बाहर निकलते ही ज़ेबुन्निसा ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। आतिफ अपना सर पकड़ के पलंग पर बैठ गया। इसका सारा ख्वाब किसी शीशे की तरह चकनाचूर होकर बिखर गया था। इसकी किरचियां इसके दिल में चुभ रही थीं। इसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। आज जो दुनिया के सामने जलीलो ख्वार हुई थी, इसने घर के तमाम अफराद के जहनों को माउफ करके रख दिया था। बेटा, माँ और बहनें शर्म और खजालत से ज़मीन में घड़ी जा रही थीं। उधर ज़ेबुन्निसा का कलेजा तो कल की रुसवाई के खौफ से छलनी हुआ जा रहा था। आज बड़े बेटे ने अपने करतूतों का जो तगमा इस घर पर लगाया था, इसने इन्हें जिंदा दरगोर कर दिया था। वो सोच रही थी कि कल रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों का किस तरह सामना कर सकेंगी, किन किन सवालों का जवाब देती फिरेंगी। अचानक ही बड़े जोर की आंधी आई थी और इस घर को तिनकों की तरह उड़ा ले गई थी। ये सोच सोच कर इनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो उन्होंने दुपट्टे से अपना चेहरा ढांप लिया और जैसे घुट घुट कर रोने लगी। सईदा और नजमा ने मेहमान लड़कियों औरतों की मिन्नत समाजत करके इस कमरे से निकाला। जब वो नशिस्तगाह में चली गई तो नजमा ने एक बड़ी बी से कहा, खाला जान, आप किसी न किसी तरह तमाम मेहमानों को रुखसत कर दें ताकि इधर हम अम्मी को संभाल सकें, कहीं इस सदमे से गहरा असर ना हो जाए। बड़ी बी के बाहर जाते ही नजमा दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। दोनों ही अपनी माँ को तसल्ली देकर समझा रही थी। माँ को चुप कराने की कोशिश में इन्हें काबू पाना दुश्वार हो रहा था। आज की जिल्लत और जग हसाई पर इनकी आंखों से भी आंसू बेइख्तियार उमड़ उमड़ के चले आ रहे थे। लेकिन इन सब बातों का आतिफ पर जरा बराबर भी असर नहीं हुआ था। वो तो माँ बहनों के आंसुओं से बेनियाज लाताल्लुक सा होकर सना के बारे में सोच रहा था। एक गैर जज्बाती और पत्थर का आदमी बना हुआ था। इसे अपनी जात से गर्ज थी और अपनी दुनिया में मगन था। इसके जहन में दफातन एक बिजली का कूंदा बनकर लपका तो वो उछल पड़ा और सईदा के पास जाकर पूछा, ये औरत जो बात कह गई थी वो तुम्हें याद है? कौन सी बात? सईदा ने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछकर भीगी भीगी आंखों से देखा। शायद इसने कहा था कि उन्होंने ये सब कुछ तुम्हें सबक देने के लिए किया है, ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि जलन और अजियत क्या होती है। इसने ये भी तो कहा था कि जाओ, जाकर इसे ले आओ, शायद तुम्हारा इंतजार कर रही हो। आतिफ अटक अटक कर बोला, तो क्या आपके ख्याल में मैं सना भाभी और उसके वालिद शादी हाल में हमारे मुंतजिर होंगे? सईदा के चेहरे पर गहरा इस्तजाब बिखर गया। इंतजार नहीं कर रहे होंगे। आतिफ के लहजे से खुशी फूट पड़ी थी। शायद वो सना को साथ ला रहे हों। लेकिन भाईजान, नजमा अपने आंसू पी कर बोली, ना मालूम क्यों मेरा अंदर से दिल ये कह रहा है कि इस बूढ़े ने हम सबको बेवकूफ बनाया है, जबरदस्त फ्रॉड किया है। क्या शादी के मौका पर कोई ऐसी संगीन हरकत और ऐसा मजाक कर सकता है? हमारे साथ जबरदस्त धोखा हुआ है। क्या बातें ही बगाड़ते रहोगे? ज़ेबुन्निसा से रहा ना गया तो वो सिसकियां भरती हुई बोली, किसी को भेज कर खबर तो लो। कमर कहाँ है? आतिफ ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो बड़ी देर से नजर नहीं आ रहा था। वो शादी हाल से सीधे वैगन में मेहमानों को लेकर इन्हें छोड़ने के लिए गुलशन इकबाल चला गया था। अभी तक नहीं लौटा था। सईदा ने जवाब दिया, मैं खुद ही जाकर इस खबीस बूढ़े की खबर लेता हूँ। आतिफ को तैश आ गया। कमीनेपन की भी तो हद होती है ना। इसने कदम कदम पर हमारी इज्जत को रौंद कर रख दिया। तुम नहीं जाओ बेटा। ज़ेबुन्निसा ने उठकर इसका हाथ पकड़ लिया। तुम जाकर सारा काम खराब कर दोगे। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। कमर को आने दो, वो आता ही होगा। वो अपनी माँ की इल्तिजा की वजह से चुप होकर बैठ गया।
ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ سیدھے شادی حال پہنچ کر اس بوڑھے کے چہرے پر 2-3 تھپڑ رسید کرے۔ ثنا کا باپ اس کے نزدیک اس لائق نہیں رہا تھا کہ اس کی عزت کی جائے۔ وہ حیران بھی ہو رہا تھا کہ آخر اس بوڑھے کو کیا سوجھی، اس نے کس طرح سے یہ منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو جس خیر و خوبی سے انجام تک پہنچایا تھا وہ ششدر تھا۔ کسی کو بھی ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ بڑی آسانی اور خوبصورتی سے ہر ایک آنکھ میں دھول جھونک دی گئی تھی۔ جب قمر خالی ویگن لے کر گھر واپس آیا تو نجمہ نے اسے سارا قصہ منوان سنا دیا۔ وہ یہ قصہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ عارف خان اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر پہنچنے والے ہوں گے۔ کربناک انتظار میں 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ دلہن نہیں پہنچی تھی، بلکہ دور دور تک اس کا تو پتہ بھی نہ تھا۔ جب یہ انتظار جان لیوا ہو گیا تو قمر ایک دوست کے ساتھ ویگن لے کر شادی ہال کی طرف روانہ ہوا، اس خیال سے کہ شاید وہاں اس کا انتظار ہو رہا ہو۔ کوئی 2 گھنٹے بعد قمر واپس آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، آنکھوں سے عجیب سی وحشت جھانک رہی تھی۔ عاطف نے اس کا زرد اور ستا ہوا چہرہ دیکھا تو اس میں اسے کچھ پوچھنے کا حوصلہ ہی نہ رہا۔ وہ پوچھ کر کرتا بھی کیا؟